Okay, good day everyone and Assalamualaikum. Okay, today we continue with our subtopic, the Simpson's 3/8 rule. Okay, basically the concept or the principle of the Simpson's 3/8 rule is quite similar with the 1/3 rule. When you look at this graph, you may find that we have only one segment. So kalau dalam Simpson 1/3 rule, we subdivide the segment into two parts macam ni kan. Tapi for the Simpson 3/8 rule ni, kita subdivide dia kepada 3 part macam ni. Okay, so bila kita subdivide kepada 3 part ni, kita ada several x value and fx value lah. Kat sini dia akan jadi x0, x1, x2 and x3. Okay, and yang atas pula akan jadi fx0, fx1, fx2 and fx3. So macam juga 1/3 rule, dia ada their own formula. Okay, this is the formula for the 3/8 Simpson's rule. Dalam formula ni yang berbeza adalah ni, okay, nilai ni dan juga yang dalam kurungan ni. And the most important thing for the 1/3 rules, n mesti in multiplication of 2. Tapi for the 3/8 rule ni, kita punya n mesti at least 3 and the value of n must be the multiplication of 3. Okay, daripada asalnya kita ada satu segmen macam ni. Bila kita nak gunakan the concept of 3/8 rule, kita kena jadikan dia 3 subdivision macam ni untuk gunakan this formula. Dengan syarat our n must be at least 3. Kita kena divide kepada 3 subsegment. Okay, like 1/3 rules punya application, the more segment we create, the more accurate our approximation. Sama juga macam 3/8 rules ni. Daripada asal satu segmen macam ni, kita boleh create more segment supaya approximation kita lebih accurate lah. Okay, let's say saya subdivide this one segment into 3 mini segment like this. Okay, sekarang kita ada 3 mini segment. So kita akan cari value of A1, A2 and A3. Tapi untuk dapatkan value for each area ni, okay, let's say yang area pertama ni, area kedua dan area ketiga. Untuk kita approximate the value of each area ni, we can use the formula for one segment tadi formula yang ni. Okay, jadi macam mana kita nak kira area for each mini segment ni? Kita kena subdivide each mini segment into subsegment. Okay, dia akan jadi macam ni. Dan bila kita dah bagikan kepada mini segment ni, kita rename all the points. Start with here, x0, x1, x2, x3 sampailah x9. Sama juga yang untuk yang atas ni, start with fx0 dan fx1, fx2 sampai fx9. Dan bila kita dah ada ni, okay, kita dah ada setiap segmen ni, the konsep sama juga macam 1/3 rule yang kita dah belajar sebelum ni. Kita akan kira segmen by segmen ni lah, area for every segment yang kita ada ni, menggunakan formula tu. Jadi bila kita dah kira area for each mini segment ni using this formula, dan kita akan sum up lah. Kita tambah A1 plus A2 plus A3. Dan itu adalah kita punya approximations for the functions under the graph. However, to simplify our approximation process, untuk kita senang calculate, for the Simpson's 3/8 rules ni, kita ada general formula iaitu this one. Jadi macam mana kita nak gunakan formula ni? Okay, kalau ni lebih kurang juga macam 1/3 rules. Okay, tapi kat sini kalau ditengok perbezaan dia adalah dekat sini akan tengok berbeza dengan kat sini. Okay, berbeza dengan 1/3 rule punya
formula. Let me show you how we can use this formula to do the approximation. Okay, first step, kita calculate dulu our H. Sama juga macam formula one-third rule. H is equals to B minus A over N. Okay, this is our H. Okay, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we have 9 subsegment. Then second step, you need to prepare a tables similar with the one-third rules punya. Okay, macam ni tablenya. Now I will show you how you can use this table and where to put the value that you calculate. Firstly, you need to fill up the first column, which is the value of I. Start with 0 until our N. Okay, and in this case our N is 9 subsegment. Okay, the second column is XI. Then you fill up with your XI value. Then sekarang kita ada 3 column yang berbeza, sama juga macam one-third rule tu. But you need to know which column you should put your fx value. Let's see one by one. Okay, for the first row with I equals to 0, if you still remember when we do the examples for the one-third rules, we take out the function from the questions. Okay, for this case our function is here lah. Kalau dalam question mungkin dia akan bagi the equation of function kan. Okay, jadi you masukkan equation of functions tu dalam calculator, and then you calculate, you masukkan nilai x for each row, right? For the x naught, when you calculate the function of x naught here, okay, look at the graph, this one. Then when you calculate it, you put in this column. Then for the second row, which I equals to 1, so kita ada xi kita adalah x1. Then kalau you tengok kat graph, okay, x1 tu, the position of fx1, okay, kat sini kita kena letakkan dalam this column, f in segment. Okay, kalau you perasan saya letak tulisan f in segment tu warna hijau, sama dengan garis putus-putus dekat graph yang kali hijau. Okay, jadi untuk value fx yang garis putus-putus tu kita kena letak pada kolom kedua. Third value fx tu sama juga kita letak dekat second column. Untuk yang fx3, kalau you refer pada mini segment ni, okay, kalau you refer pada mini segment ni, fx3 tu berada di hujung sekali, the end of segment. Jadi yang itu you kena letak dekat kolom yang terakhir. Then when it comes to the next row with x equals to x4, okay, kalau you tengok x4 tu dia punya garis putus-putus kan, then you put under the f in segment punya column. Sama juga for x5, garis putus-putus dia color hijau, so in the middle. Okay, for the second mini segment you ada ni, so now you punya end of segment adalah fx6 kan. Jadi value of fx6 letak dekat the last column here. Then you continue lah. So for x7 dengan x8 tu you nampak dia berada pada garis putus ataupun the value tu berada dalam segment. So dalam segment kita letak under second column, and the last sekali, okay, fx9, walaupun dia adalah di hujung mini segment yang ketiga ni, okay, fx9 kita tak letak dia kat kolom end segment, kita letak dia dekat kolom yang pertama tu. Okay, itu special untuk yang first dengan last value of x. Then bila you dah dapat ni, you kena sum upkan lah, macam juga one-third rule, sum upkan for each column, then boleh masukkan dalam rumus ni. Bila you dah masukkan dalam rumus ni, you get the approximation of the area under the graph ataupun area under the polynomial function.